आज हाइकोर्टर एक निष्पत्ति अनुभव को बड़ झटका लगी एबे अड़ुआ बढ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुभव भाभी वर्षा चुपचाप बसी वर्षा किछु करि परिवेनी कारण वर्षा अबला दुर्बला वर्षा हाथ रे भल फिल्म नहीं वर्षा को केही चाहू नांती नाम काहे तेरा किंतु वर्षा प्रियदर्शिनी एते चालाक से केबे अनुभव को भलिया गरजंती नहीं बरसंती नहीं कारण आपण गोटिए कथा जानिथिबे भोकिला कुकुड़ कामुड़े नहीं। जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। पुणी तेजिला वर्षा अनुभव को विवाद को जीत अनुभव को बढ़िला अड़ुआ कोर्टरू हॉलीवुड भाईजान को झटका। तो जहाँ की अनुभव महांती बहुत सारा भोकु थिले किंतु वर्षा प्रियदर्शिनी चुप रही नीरव रही मौन रही एमिति किछि काम करिदेले जहाँ की जागृति कोई कोई होई कांदु छंती आउ अनुभव को पाद तलु माटी खसी जाइची। वर्तमान अनुभव करिवे तो करिवे कौन सी जानिथिले वर्षा बहुत शांत वर्षा चाहिए भी मोर बंका करि पारि। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। किंतु वर्षा एमिति बंका करिदेले जहाँ कि आउ सीधा हबनी। वर्तमान जागृति आउ अनुभव वर्तमान तांको मुंडरे वज्र पड़ी जाई कारण वर्षा प्रियदर्शिनी को केस जहाँ की अनुभव वर्षा को डिवोर्स होइतिला अनुभव शांत हो जाइतिले अनुभव खुशी हो जाइतिले इतना सुकून जहाँ की मो जीवन रो बहुत बड़ घटना बा बहुत बड़ टेंशन कमी गला किंतु ना अनुभव से शकुनी भलिया पोषा पाली रे एते माहिर कि वर्षा प्रियदर्शिनी को पोषा खेल को देखी अनुभव महांती आ जागृति आबा होई गले काबा होई गले। अनुभव को परवर्ती पदक्षेप किपरि एही जौतुक निर्यातना मामलार सामना करिबे हॉलीवुड रो सुपरस्टार। पूरा माने मुंडरे हाथ देकी बसुचंती। हाँ वर्तमान कोर्ट रे आउ एक केस चलीला जहाँ की वर्षा प्रियदर्शिनी जेतबळे अनुभव महांती को घरे थिले अनुभव महांती को दुई सहयोगी काले वर्षा को बारण सत्ते मध्य से तांको वीडियो करुथिले तांको बेडरूम रे जबरदस्त पशुथिले। समझ रहे हो आप समझ रहे हो जनता माफ नहीं करेगी। जहाँ की वर्षा प्रियदर्शिनी कहउचंती वर्षा प्रियदर्शिनी कहिचंती सी मते मानसिक जंत्रणा दउथिले मानसिक निर्यातना दउथिले जहाँ की मु गोटे नारी मु गोटे महिला तो मो पाई कोन आईन कानून किछि नहीं सबु कोन अनुभव सांसद थिले बोली कि अनुभव पूर्व सरकारंकर डाहाण हाथ थिले बोली कि अनुभव महांती वर्तमान सरकार रे गोटे मिसी छंती बोली कि तो तांकर कोन किछि नाही किंतु ना एठी आईन समस्तंक पई समान जे इंडस्ट्रीर पावर कपल कुहा जाउथिबा वर्षा अनुभव विवाहर किछि वर्ष परे अलगा होई गले। फैमिली कोर्ट रे केस चलिला एवं अनेक आरोप प्रत्यारोप परे दुहिंकर छाड़पत्र मध्य होई गला। बाय बाय टाटा गुड बाय। तू अनुभव महांती डिवोर्स पर जागृति शुक्ला को बाहा हेले किंतु गोटे कथा नहीं सबू ठीक ठाक हो जाइए जदि निया कौन कहती पाउंश तले टिके निया भी थिबो तापर जदि किछि सुखिला जिनिस पड़ सी पुणी उग्र रूप धारण कर। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था जहाँ की वर्तमान अनुभव वर्षा मध्य देखा मिली। वर्षा वर्तमान से केस को आधार करी अनुभव को घोषाड़ी घोषाड़ी काठगड़ा को नहीं जिबे। आ कोर्ट तो आपण जानी थिबे सबु बेले तांकर धर्म निकित केवल धर्मर स्थापना पाई बहुत किछि करिवे
ଯାହାକି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିରାଚରିତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବୁଥିଲେ, ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବୁଥିଲେ, ଅନୁଭବ ଜିତିଗଲେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଚାପୁଡ଼ାରେ ଅନୁଭବଙ୍କ ଗାଲ ଲାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। ଆଉ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେଇ ନାଲି କୋଠାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧାଇଁବେ। ଆଉ ଜାଗୃତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର କ'ଣ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ବାହା ହେଇକି ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ ଅନୁଭବଙ୍କ ସାଗରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବିନି, କ'ଣ ମୁଁ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ହରେଇ ବସିବି, କ'ଣ ବର୍ଷା ପୁଣି ମୋ ସୌତୁଣୀ ରୂପେ ଆସିବ, କ'ଣ ବର୍ଷା ପୁଣି ମୋ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ବସେଇବ, କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବାହା ହେଲେନି, କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କେବଳ ମୌକା ଖୋଜୁଥିଲେ କେମିତି ମୁଁ ଚୌକା ମାରିବି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏବେ କରିବେ ତ କରିବେ କ'ଣ, ଯିବେ ତ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ନା। ଅନୁଭବ ଏ କୂଳରେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେ କୂଳରେ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା ନାହିଁ, ଦୁଇ ଡଙ୍ଗାରେ ପାଦ ଥୋଇ ନିହାତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରାଣ ହରାଏ। ତ ଦିଟା ଡଙ୍ଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଦ ଥୋଇବେ, ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣ୍ଟିଟି ନିହାତି ଫାଟିବ, ଯାହାକି ଅନୁଭବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଃ ବର୍ଷା ବାହା, ତମ ଚାଲାକକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ନୀରବ ରହୁଥିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇକି ରହୁଥିଲ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଭୋକୁ ନଥିଲ, କାରଣ ତମେ ଜାଣିଥିଲ ଭୋକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ, ଗରିଜିଲା ମେଘ ବରସେ ନାହିଁ। ଯାହାକି ତମେ କରିକି ଦେଖେଇଲ। ଆଉ ଆ ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ନା ହିରୋ ହେଇପାରିବେ, ନା ଅଭିନେତା ହେଇପାରିବେ, ନା ରାଜନେତା ହେଇପାରିବେ, ନା କ'ଣ ହେଇପାରିବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଏଇଠି କ'ଣ ହବ, ବର୍ଷା ଜିତିବେ ନା ଅନୁଭବ ଜିତିବେ? ଆଉ ଏଇ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ଖେଳରେ ଜାଗୃତି ପେଶୀ ହେଇଯିବେନି ତ? ତ ଏବେ ଜାଗୃତି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟର ଝିଅ, ଯିଏକି ଅନୁଭବଙ୍କ ହାଇଟ୍, ଫିଗର, ପର୍ସନାଲିଟି, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଦେଖିକି ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଆଦର ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଡୁଙ୍ଗୁରା ବି ବାଜିଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ଏବେ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳା କରିବେ କ'ଣ, ନିହାତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।